दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों की वो कौन सी गलतियां थीं कि कुरान मजीद में इस कौम पर मुतअद्दिद मरतबा लानत भेजी गई। इस कौम की तारीख क्या है? यहूदियों के मकरो फरेब की ऐसी कौन सी कहानियां हैं जिसकी वजह से इन्हें आज भी बुरे अलकाबात से नवाजा जाता है? इसके अलावा दजाल का इनसे क्या ताल्लुक है और वो बेसब्री से दजाल की आमद के क्यों मुंतजिर हैं? और हिटलर से पहले टाइटस नामी रोमी बादशाह ने कैसे गरम तेल की मदद से यहूदियों को दर्दनाक मौत के घाट उतारा? ये सब बातें हम आपको आज की इसी वीडियो में बताएंगे, जिसे देखने के बाद आपको यहूद कौम की असलियत का इल्म हो सकेगा। लिहाजा देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस दिलचस्प मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शुबा नहीं कि यहूदी अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा चहीती कौम थी। इनका जिक्र कुरान मजीद में बनी इसराइल के नाम से किया गया और बनी इसराइल से मुराद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम है। इस कौम पर अल्लाह ने अपनी कई करामात नाजिल फरमाई, जिसमें से सबसे ज्यादा काबिल जिक्र मनो सलवा का नजूल था। अल्लाह ताला ने अपनी शान करीमी से खास इन लोगों के लिए आसमान से मनो सलवा का नजूल किया, लेकिन फिर भी इस कौम ने अल्लाह की करामात और इनायात की कदर न की और गुमराह होते चले गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये पूरी कौम दुनिया में सिर्फ अपनी तबाहकारियों की वजह से पहचानी जाने लगी। होलोकास्ट का मामला हो या फिर किसी दूसरी इस्लामी रियासत से लड़ाई का मुहिम्मा, हर मामले में ये कौम सबसे आगे रही। यही वजह है कि इसे इंतिशार पसंद कौम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यह भी सच है कि अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नबी भी इसी कौम में भेजे। और अब एक मर्तबा फिर से ये कौम इस उम्मीद पर है कि शायद कोई वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह एक मर्तबा फिर से इन पर मेहरबान होगा और इन्हें अपने करम से नवाज देगा। इनकी जानिब एक मसीहा भेज दिया जाएगा और वो इन्हें सीधी राह पर ले आएगा। मुसलमान उसी मसीहा को दजाल के नाम से जानते हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने इस कौम को अब सबसे ज्यादा अजाब का हकदार करार दिया, क्योंकि इस कौम ने अल्लाह की भेजी गई आयतों का सौदा किया और उन्हें झुटलाया। ये वो कौम थी जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये दावा किया कि हम तब तक तुम्हारे अल्लाह पर ईमान न लाएंगे जब तक हम उसे अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेते। यहूदियों ने अल्लाह ताला के साथ मुकाबलेबाजी शुरू कर दी। इन्होंने कई मकामात पर अल्लाह ताला को आजमाना चाहा। रिवायात में आता है कि अरब के एक इलाके में यहूदियों के 12 कबाइल आबाद थे। इन अफराद ने अपनी जानिब भेजे जाने वाले अल्लाह के रसूल से कहा कि हम तब तक अल्लाह की वाहदानियत का यकीन नहीं करेंगे जब तक इन सब कबाइल के लिए पानी का बंदोबस्त नहीं हो जाता। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इन सब कबाइल में से हर एक कबीले में अलग अलग पानी का चश्मा फूट पड़ा और पानी की किल्लत खत्म हो गई। लेकिन इन यहूदियों ने फिर भी अल्लाह ताला की वाहदानियत को कबूल ना किया, बल्कि ये यहूदी मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। और ये आज तक ऐसा ही हो रहा है कि यहूदी मुसलमानों की हर मैदान में शदीद मुखालफत करते दिखाई देते हैं। यहूदी कौम पहले दिन से ही इंतिशार पसंद कौम रही है और इस बात का अंदाजा फलस्तीन के हालात से बखूबी लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर यहूदियों ने जबरदस्ती कब्जा जमा रखा है और वहां के मुसलमानों को दिन रात तकलीफ दी जाती है। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर इन्हें मुसलमानों से इतनी अदावत क्यों है? तो हम आपको बताते चलें कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल यहूदियों को इस बात पर बड़ा मान था कि हम अल्लाह की चहीती कौम हैं, इसलिए हमें जहन्नुम की आग छू भी नहीं सकती। इसी मान और गरूर की वजह से इन लोगों ने यह पेशगोई भी की कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि अल्लाह का आखिरी नबी होगा। लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तब इन लोगों की वो मोहब्बत, उस आखिरी नबी का इंतजार सब कुछ खाक में मिल गया, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके कबीले से नहीं थे, बल्कि बनु कुरैश के कबीले से थे। और यही वो वक्त था जब यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी चालें चलना शुरू कर दी और इसके बाद इनकी मुसलमानों से नफरत का एक न थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया। और अब फलस्तीन के साथ यहूदियों के इख्तिलाफात में कई दूसरी बड़ी ताकतें भी यहूदियों के शाना बशाना खड़ी हैं और ये लोग कोई ऐसा लम्हा हाथ से नहीं जाने देते जब इन्हें अजियत पहुंचाई जा सके। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा यहूदी जमाने कदीम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते और उनसे जानबूझकर अजीब सवालात करते।
اور جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب دیتے تو یہودی ان پر طنز کرتے۔ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ یہودیوں نے دین اسلام کو نعوذ باللہ کم تر دکھانے کی کوئی کوشش ہاتھ سے نہیں جانے دی۔ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں اور قبیلے کے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے۔ دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہر کوئی ان کے خلاف ہو جائے، تاہم ایسا نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی تمام تر سازشوں کو پس پشت ڈال کر انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، لیکن ان احسان فراموشوں نے اس وقت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں رچانا نہ چھوڑی۔ پھر جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان یہودیوں کے اصل چہرے سے باور کروایا اور قرآن کی آیتوں میں ان اسلام دشمن عناصر کا ذکر کیا جانے لگا، تب یہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر صرف قرآن مجید میں ہی لعنت نہیں کی، بلکہ دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی اس قوم کو خصوصی عذاب کی نوید سنائی گئی اور اسے اس کی غلط کاریوں کی وجہ سے ناپسند کیا گیا، جیسا کہ الہامی کتاب زبور میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی سرکشی اور بد اخلاقی کو دیکھتے ہوئے اسے بڑے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ یہ ان پر نازل ہونے والا عذاب ہی ہے جس کی وجہ سے یہودی پوری دنیا میں تنکا تنکا ہو کر بکھر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے اپنی سازشوں اور مکاریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا، لیکن وہ اس عمل کو کرنے کے بعد زیادہ دیر تک خوش نہ رہ سکے اور 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹائٹس کی صورت میں ایک عذاب نازل کیا۔ اس بادشاہ نے یہودیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے یہودیوں کو اس قدر ذلیل و رسوا کیا کہ ان کے لیے یہ زمین کم پڑنے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سارے یہودی اپنی مخصوص جگہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ ٹائٹس نے ان کا یروشلم میں رہنا بھی محال کر دیا تھا۔ ٹائٹس نے کروڑوں یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارا۔ ٹائٹس یہودیوں کو مارنے کے لیے گرم تیل کا استعمال کرتا، جس سے ان کی بوٹیاں تک جسموں سے الگ ہو جاتی۔ اس کے بعد کئی سالوں تک یہودی در بدر پھرتے رہے، اور اب انہوں نے اپنی چالوں سے اسرائیل کو اپنا گڑھ تو بنا لیا ہے، لیکن آج بھی وہ اپنی اس کھوئی ہوئی ساکھ کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تھا، اور پھر ٹائٹس کے بعد یہودیوں کی زندگی میں ذرا سکون آیا، مگر وہ سکون بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اس عذاب کے بعد ہٹلر نامی شخص نے یہودی قوم کے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اسے یہودیوں سے شدید نفرت تھی، اور وہ اس نفرت کا مظاہرہ انہیں مار کر ہی کرتا تھا۔ اس دور میں ہٹلر کی طرف سے ہونے والے ان حملوں کی وجہ سے اس وقت کو ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت یہودی دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور قوم بن چکے ہیں، اور وہ ہیکل سلیمانی کی باقیات پر سر ٹکا کر آج بھی اپنے مسیحا یعنی دجال کو یاد کرتے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ جلد ان کا مسیحا آئے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا۔ اور اب وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کے قبلہ اول کو مسمار کرنے کی خونی سازشیں رچا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی یا عمر بن عبد العزیز بھیج دے۔ آمین ثم آمین۔